காட்டில் இப்போ தான் கிளை மாங்காய் தொட்டுருக்கு. சரி. வண்டி கொஞ்சம் லேட்டாக வர வேண்டியதானே? லைன்ல என்ன நினைச்சுறாங்க வேற இங்கே வந்துருச்சு எல்லாம். இன்னைக்கு கெஸ்ட்டுக்கு பாய்க்கல பயங்கர பாய்க்கல. பின்னாலே வந்தாக்கா முன்னாலே வரும். അതുവഴി അങ്ങ് മേലോട്ട് പോയിട്ടോ. മേലെ പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇവിടെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അറിയാൻ പറ്റില്ല. ஒரு சைடு அவ்வளோ இங்கிட்டு போய்கிட்டு கண்ணாச்சி இங்கிட்டு வாங்க. இப்போ வழக்க தலையை பிடிச்சி அங்கிட்டு இழுத்து போட்டுற போகுது. அது வருஷம் இருந்தால் தானே போகணும். மாங்காய் கத்தின கீழே போட்டு கீழாக்க போட்டு அப்படியே அந்த சைடு போட்டோம். എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ കോളായി. പഴയപ്പനത്ര അടുത്ത് കാരണം അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണണം. ലൈൻസിൽ വന്നു മോള് വീട്ടിൽ കൊന്നില്ല വീട്ടിൽ ഉള്ള ഭയങ്കര വാളയെല്ലാം തിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് വരും. അത് പേടിക്കില്ല, എപ്പോഴും വരും. അത് തുറന്നു അതെ ഈ കൊല്ലത്തിന് ആദ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും അടിച്ചു പൊടിച്ച് കളിയല്ലോ. സാധനം എടുക്കും. പിന്നെ വണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്തില്ല ஏன் மாறி வச்சுருங்க. அவன் போட்டோம் எல்லாம் முக்கிய குங்குறி அது எங்கிட்டு இப்படி போவோம்? எல்லாம் முக்கு கிளிக்கு அது எப்படி இப்படி போவோம்? ഒച്ച വെക്കണ്ടേ? അത് തോന്നില്ല. ആ തിന്നാ തോന്നില്ല.